Corona tamni ereng kirinai joto baksa gadalei bono जों मेजेन्डनाय असानि तेरो खाफियोगै थांनाय असानि मताय नग बायाब बाय मालायनाय ककलाम सालायनाय फिया 6 फुट चालै बाय आपनो लामसकनाय बुसाक नांयावै ते हैंड वाश बाय याक सुनाय गाहाम खलायै याक बुकचा बाय मखांता तांगदि कोरोना न मेचेनना बागै मास्क थुबुय तंगदि सिगारेट गय खयनि याकारदि कुचुकफुरु एबा हाइजुकफुरु रुमाल हायाखेबा कनिनो सामुंगो थेपादि अरो आरो खुक्तै ताखिबिदि एरें कुथुमलाय तंमा चाया एलकोहल गोनां सैनिटाइजार यागो फुलदि नोंबो गाहाम तंदि निनि खाचुकनोबो गाहाम तनिदि बेमार मानजागनाय न ता सेलेंजागदि खोना निनि नकनि केबो मानजाखाय बाहायमा तंनाय नायदि ससियेल मीडियाव पोस्ट खालायनो सिगां ताताल दे एरां चेरि नायजादि ताताल ककनो खुनजुता कान्दि हापांनि रायदानो जायखे खोनादि टोल फ्री नम्बर 1075 कल खाइखे बेबा कक थुम साइमानानो फाइनाय बिसिवो माओसा फाइफिनाय फिया कोरोनानो काबुई फाइदि हाफांनि रायदा तयै तंलायनाय बायथां सिमानो लुकुनो पिरलायनाय आनि खापांनि त्रिपुरा हानि लुक्रो असा मतै तेरिनि जतनो आनि खापांनि हामजाक माताय खा काहाम इयाफारो असानि सालरोगो कोविड-19 हाय हामिया तंहा लोगो जतनो केंद्र ताई हास्ते हाफांनि सागदुक रायदा तेई साकालाय मुंनो तेई तंबाया बागै आनि काबकमु जतनी थानी मास्क किदि ताई जेसा खाइबो साकचालय तंबाय जादि कोरोना भाइरास हाय किरिमा सिंसा बेमार रखनो सागबो कातुई तंगदि ताई बुइनुबो काति रेदि आं सूर्यो हामा ओसा मुतायनि रुवाई बाय आनि त्रिपुरा हानि लुकुरक कोरोना हामबाया अंथुन जतनो काहाम तंगदि साक काहाम तंबाय जादि कक थुम ते हुकुमुन नायखुंबाय लुकु हामक्रायनि बागै आवाय खलायजाक पहिलानो जतनो न खाकाहाम तायानि हामजामा याफारो फाइनाय 27 अक्टोबर 2020 टीआईपीसी ने एक्सपेल ग्रुप रक लामाका सुनानै हनै बिबन जागावो जे ताबुक साख्लाय तंमनि अमन रगैनो आं तिनि किसा नंनि बुसकां कक सानानि नायो ताखुरक नरक जतनो साइमानो जों टीआईपीसी साबनो तयै जों खलायका एवं टांगे खलायजाखा अमनि लाइबुमा बा कथमा नरक जतनो सिवो ताबो ककंखा अमनि सिकां नि ककनो बां किसु सानानि नायो अमंखा थानाय 25 इयार्स लेफरने आमालो ताबुक जरा तंनाय र बराफ्रो जॉइंट एक्शन कमिटी ऑल त्रिपुरा रिटर्निस जॉइंट एक्शन कमिटी विभिन्न मुंग्रिवै विभिन्न बरक ग्रुप खायै बरक विभिन्न बरकनो अमते दाबिरिनाय मुतेरिनाय हनै रां थुमुय चालायै विभिन्न किसा मिसा सरकार बा याक खालायै बरक आ समयो अमते खायै सिनि बर रंनो गोबां मा जागावो थकक्का एवं रां ना हारकमानि मारि सिनि थानि तंगो हेका अमते खाय गोबां मा जार थकक जंनाय र बरक ताबुक साइमानो एवं जखनते आं जेलनि यगै फायै एवं एटिटेपनि कनफारेन्स एको एस्ट्राय बाजारो खाइमानि यागुलो जों परबर्ती समयो जत्तनो मथानो दुलतैनानि बागै जों टीआईपीसी हिने मुंग्रिवै कायसा मथा खुलका माने त्रिपुरा यूनाइटेड इंडिजिनियस पीपल्स काउंसिल हिने जों जे मथा खुलक माने अ मथावो माने त्रिपुरा हास्तेवो ताबोसक जरा जे सिलाय रमै सबा खलाय याकरै फाइनाय अमति हाय 48 हाय मथा न तयै जों मथा खलायजाखा हेकाकाय अ मथावो विभिन्न बरकनो जोंगाफ्रो जोंखौ खायका हेकाकाय आं नुखा जे चिनि अंको अ मथावो गोबां मा बरकनि आगि तो गानावो नुगिया तंया बाय बंनो सिया हेकाकाय जखन मथा चालांमानि यागलो नुखा विभिन्न बरक बेनि चरित्र हामिया तंमानि सित्रा आबोनि बागै केबो एक्सपेल लुंखा
norok to jotono nukhana amtei tomung sitra mangpili rok no nukhana kebo rangsa expel khlai rijaka kebo hisab riwi maya bonobo notice rijak abor expel ron ongko khakia ke mote ke eker por ek chini jara ritanis ebong kamiam sayo tongnai chini tong kosong tongnai tipra sarok no grinani ho grinani bagani nani tractor nani hini borok kebang ma jaga rang thumka bank ni rang nai rinai ni amtei scheme ni rang engka 5000 jama rekai 25000 mannai amtira kebang ma borok bibono jaga amte ke thumui chakha heka kai thanai left front ni amolo borok amte ke kebang ma jaga chini ritanis rok no jara soba silai be soba khlai phirogui phaine rok no borok thokoka te public no bo thokoka heka bini porobottibo tabuk IPFT এবং বিজেপি গভর্নমেন্ট ফাইমেনি ইয়াগুলো বড় সেম ও কমিউনিস্ট ন ইয়া করে তাবো খাই বড় বিজেপি নিব খিতুংই ন বড় থানায় 27 তারিখ 29 মার্চ 2019 আগরতলা রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন বড় কাইসা পান্দা খালাইयै বড় টাম সাকা যে তাবুক সরকার চিনি কেস যতন রসাবাই সিনাই তাই চিনি যে দাবিনো যতন করছিনাই আর ডেপুটি সিএম থেকে শুরু খায় আইনমন্ত্রী থেকে শুরু খায় যতন বড় ঠাঙ্গাই গলাইকে মেমোরেন্ডাম ইয়া ফার্মানি মাংপিলি তো নরং নুখানা ন তাবুক ককুংখা তিনি 2019 নি 29 মার্চ আর তিনি 2020 নি অক্টোবর তিনি প্রায় 25 কং থাঙ্কা heka kai tabani kok kungkha tangai dabi sufung jagya norok to memory nam dekha nong no kok rekhang kya kai tangai dabi sufung jagya keta kaisa kok kungkha nong dabi le tamo tongba jara rehabilitation ni bagai jara tabok je andolon khai tongnai bangko khai tongnai nang government ni record thangai nai dei boro itimodhe na rehabilitation mankha kintu proper jeta as par ni accord ni অনুসারে যেমন এটিটেপ নি অ্যাকর্ড নি অনুসারে বরং যে কাইসা কাহাম ভিলেজ মডেল ভিলেজ খালাইयै বরং যে পুনর্বাসন মানে আবহাওয়া করে কিন্তু এনএলটি নয়নবাসী গ্রুপ নি যে অ্যাকর্ড মানে আবলে ফুলফিল খাইজাকা এবং লেফট ফলের নামালো এমনভাবে কে 55 কোটি টাকা নি আবো ইমপ্লিমেন্ট খাইজাকা আবো তাবু যদি আবো ইনকোয়ারি খাইকাই সিবিআই তদন্ত খাই দিখাই আবনি অনেক কিছু কেলেঙ্কারি মানজাংনাই হিনি जों সাইমাখা এবং আবো जों দাবিবো খালাইকা আং নিজেবো দাবি খালাইকা আবো আগিবো প্রেস মিট দিই সাকা যাবনো जों গো খাইনানি নাঙ্গো হেকাকাই তাবুকবো ঠিক বিজেপি এবং আইপিএফটি গভর্নমেন্টনি সময়বো ও যে কিছু অংশ বড়রক ও যে কিছু যারা লোকরংনা বিবন কক সাওই ফেম লগই থকংনাই র তাবুকবো গোबांमा জাগাও ও গভর্নমেন্ট ফাইমানি ইয়াগুলো নন নগ রিনাই নন ট্রাক্টর রিনাই নন থালিক বাগান নিনাই নন আন্দ্রস বাগান নিনাই কয় বাগান নিনাই বিভিন্ন জাগাও বড় গ্রাং ঠুমকা নগ রিনাই নি কেম থানি 5000 নাখা ট্রাক্টর রিনাই কেম থানি 10000 15000 নাখা থালিক বাগান নিনাই আন্দ্রস বাগান নিনাই কয় বাগান নিনাই কেম থানি 2000 3000 খাই নাখা কেবো সাকা দিল্লিও থানানি নাঙ্গো মালাইনা নাঙ্গো কেবো সাবা আগুলি লাইসুনা নাঙ্গো অমতেখাই 200 300 থুমানি কখাই তো সাওইনা লাভ করি খা হেকাই আং আগিবো সাকা অমনো পইতো তাসাদি অনর রাং রটারি দিনে কে তাবোকাই সাল বুরুম না আনো ফোন খাইও गोबांमा বরং যারা রিতানিস রকসার অমতম থেকে আনি রাং মসক जों চিনি এলাকা রিখা কাকাই যে আমসাইনি বড় রক রাং রুই আনো ফোন খাইনাঙাবো সানামখা মনুগাট গন্দাসরা রাইসাবাড়ি আমবাসা মান্দাই খোয়াই অম্পি অমরপুর কিল্লা তাই সাব্রমবো খাগ্রংনি বড় রক প্রায় নানো ফোন খাইও সার जों অমতিনি বাগে নংনি বাগে রাং রিমানি অমতেনক হেকে অর কাইসা বুজিনা নাংনাইছিন বড় রক ক্লিয়ার খাই যারা রিতানিস রক বা অন্য যারা চিনি টংকসং টংনাই কামিয়াম চিনি লুকুরা বুঝিনা নাংনাই যে টিওআইপিসি নি হইতে বড় এক্সপে লংমানি পরে বড় কাইসা ও টিওআইপিসি নি মুঙ্গুই ন টিওআইআরপিসি নি বড় খলকা হেকাই বড় আগি তো অনন্ত টংমানি চেয়ারম্যান বং প্রেসিডেন্ট কা অনন্ত আগিনি তিখলাই জাকা বিনি চরিত্রিক খামিয়াঙ্গই আবনি পরে কাইসা সমরেন্দ্র দেব বর্মা ন বড় প্রেসিডেন্ট খালাইকা হঠাৎ খাই প্রেসিডেন্ট খাইমান বিয়া গলো তাবো जों কাইসা রিয়েবল সোর্স তে খবর মাকা সমরেন্দ্র দেব বর্মা bo kaisa kefek mane business khaimani bai bihar thangai tabu romjagoi tongkha abong police ni thanibo abo report tongo pingakai tabu hotat kaita khoroksa Daniel Borok hinai tabu president koi bo lama kasunani saka tabu specific ning dabi satun bo dabi norok mayako tractor rinani hinai kono sarkar ba ekor datang thalik bagan rinani hinai ekor datang koi bagan rinani hinai kotong nog rinani hinai kono ekor datang
Gerai. Hekai amti kai public no beriman o omogriman hone borok kebang ma jaga rang thumka. Hekai aboni bagai no je 27 tarik go borok je lama kasunan hi samani omong kha borok tabuk public no kuno dabiri manliya government nai nai kha bo inquiry khai nai kha SB branch নয় তবে বিভিন্ন জায়গা যে মুংলি স্ত্রী বড় দরখাস্ত খাইমানি আবনা বড় ইনকোয়ারি খাই নাকি যে আবর যে আসলে রিতানিসিয়া আব তং কসং টং নাই সুতরাং আবন রিমায় হনে বিভিন্ন অঙ্কব ব্লক ন যে থাঙ্গাই মুং ক্লাইমানি আব ইনকোয়ারি খাইমেকা কে তাবুক বড় যে বড় রিনান হনে রাং নাখা 5000 10000 15000 200 300 1000 2000 কে যে রাং নাম রিমাইয়া হেকে বড় আবন কাইসা ফুনুংনান বাগै जों आन्दोलन खायनानै गभर्नमेन्ट प्रेसार होनानै होनो दाबो लामा कासुनानै बागै बर' कायसा माने ड्रामा खायनानै नायो नाटक खालायनानै नायो जाहाथे बर' रंनो गनानै इको जों आन्दोलन खायकेब्ला गभर्नमेन्ट निया हिंखाय बर' स्पेशल सातो थालिक बागान निनानै आन्द्रस बागान निनानै नग रिनानै ट्राक्टर रिनानै एकट तम जों टिवाइपिसि दि सन्नाखा सराय सरायखानो सिगां प्रेस मिटआव जों साखा এবং চিনি বুবাগারা বাইবাং মিয়া মিটিংও সালাইকা যে এটিটিএফ একট যেটা जोंनि ইনকো তংমানি অবনো ইমপ্লিমেন্ট খালাইनो বাগै जों হাইকোর্টआव কেস খাইनो थाङै दङ এবং বুবাগারা অবनो বাগै চুবাनाय এবং বুবাগাरा কক रिखा जे जों सुप्रिम कोर्टनि लयार तुबिनो जों अ केस न खायनाय इनका आं बरनो साना नायो जारा ताबक सुकल जारा लामाका सुनाय इनका आन्दोलन खालायनाय नि जे सानाय रंना आं परिस्कार साना नांगौ जुदि एकट इमप्लिमेंट खालाया इनका काय नरक लीगल प्रोसेस थानी आईनी आश्रय नदी कोर्ट थानी तंग नरक कोर्ट का थांगमैया फुनुटन बरक ब जागा थालिक रिनानी अंको रिनानी ब इनको खायनानी आर तिनी इनको एनएलएफटी नयनबासी ग्रुप नि जेटा जारा ताबो चिरक खंनाय बा जों अमति नेता मुखिन सानाय जे नयनबासी बिनि परिवार से कोनो मुंसामैया नयनबासी नि नगा आं निजे थांगै बबे मालायखा bo kisa bo khorok hamyang goi tongo kisa malang ungoi malang klang ungoi tongo bini family se borong no ek puisa borong no bor subaya ei bororok অথচ 55 কোটি টাকা বড় খরচ খাইকা টিপ্রাসানি হামক্রাইনি বাগै অবত বাকসানাनि ककजा के नों दफाने हामक्राइनि बागै उ मानदे कायसा एक दुगान नक टांखा खुमलुं कायसा तांमा बेदा पाइथांका हा अमनो इनक्वारी खालायनानै नांगौ ब रां 55 कोटी टाका बाहायकै बायखा बर सोबाय जाखा आबो सिबिआइ जुदि तदन्त रिखा नंगौ दंगो का आबोनि बागै नां साना नायो फाइनाय 27 तारिख कोनो रिटानिस कोनो दफानि सामुं टांनाय सिलाय रमै फाइनाय नर केबता नखदि अमंखा बरक जनगण बाय किसु बरंनि थानि जे रांना हानाय बरंनि प्रेसार क्लाइमान बैसे बरक नाटक खायनान बैसे लामा कासुमा फुनु गइन कोखा आगिव सिपिएमनि आमल बरक अमति लामा कासुमुं फुनुका काय फुता मोता किसु उंको खायै उंको खायका का आफ्रुका ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट बाय बरक किसुता आर अंडरस्टैंडिंग है कमिशन तमिशन निलाय आकलायै आफ्रुका बरंको के अब ताबु अ गभर्नमेंट फाइमेन्ट परे बंनि आ कमिशन दिवय किसे मिसा दाबिरिमन अब टोटली बन्दंगै थांका रिमालिया के अब ताबुक बरक जनगण जे सामन अब रिमालिया नग रिनानि ट्राक्टर रिनानि अमुक रिनानि हिमानि अब कैमालिया का आं जारा रिटानिस रक बा जारा रां रिनाय बरं न बारा जारा रां थुमनाय न प्रेसार क्रिएट खाइदि एवं बंग रमदि एमन उपयुक्त शास्ति दिदि शास्ति रिमानि परेव बन पुलिस नि जागा जाफारि दिदि एवं अब नर ग्रुप खलायनो बरन रमदि एकदम बर तंग जेखने तंग आरन थांगि रमुय बरंनि थानि रां जे नाहामाने अब नर किफिलि ना खलायदि अमतिखाय सिनि समाज सिनि सोसाइटी गोबांमा बरक सिनि टिप्रासारनो थकका का आबोनि बागैना आं जत रिटानिसनो न सानन नायो नरक जारा रांना हाजांनाय नग रिजांनाय हिनै ट्राक्टर मानानि हिनै बागान मानानि हिनै रांनेने नर किफिलिना दे रिया अंके बन रमदि गेराव खायदे रिवै ठीक के उपयुक्त सिंको खायै बन पुलिस नि जागो जाफारि दे आइनि जागो जाफारि दे जाहाते एमन सिक्कारि दि जाहाते भबिष्यत केबो टिप्रासार नमतिके ताताल सावै थकक मायाते अमतिके सिक्कारि वै नेन उचित गाय आं पाइथगो मन कइनाय फाइनाय 27 तारिख केबो लामा कासुनाता फाइदि जुदि चिनि एकट इमप्लिमेन्ट हुइ एकाय जों आइनि आश्रय थानाय आइनि आश्रय थाङै दङ एवं गोबांबा बरनि जोंनो सुबा सुखायनाय इन्टेलेक्चुअल जोंनो सुबा सुखायनाय इनक्लुडिं चिनि बुबाग्रा मियाना न कगरिखा के सुतरां आं न साना नायो 27 तारिखनि जे लामा कासुमाव केबो जाहाते जइन खायावनानि बागै आं जतन थानि कबगो एका आं खाखलायो जों जेकुनु खायनानै थांगाखाय जों डेमोक्रेटिक लामाथिनो आन्दोलन खालायनानै नांनाय माइना हिंगाखाय जों आइननि आश्रय नानाय हामबाय जतन खुलुमगा Kornano tamni ereng kirinai
যত বাক্সা गोदालै बन'जों मेजेन्डनाय असानि तेरो खाफियगै थांनाय असानि मताय नग बायाब बाय मालायनाय ककलाम सालायनाय फिया 6 फुट चालै बाय आपनो लामसकनाय बुसाक नांयावै ते हैंड वाश बाय याक सुनाय गाहाम खलायै याक बुकचा बाय मोखांता तांदी कोरोना न मेचेनना बागै मास्क थुबुय तंदी सिगारेट गय खयनि याकारदि कुचुकफुरु एबा हाइचुकफुरु रुमाल हायाखेबा कनिनो सामुंगो थेपादि अरो आरो खुक्तै ताखिबिदि एरें एरें कुथुमलाय तंमा चाया एलकहल गोनां सैनिटाइजार यागो फुलदि नोंबो गाहाम तंदि निनि खाचुकनोबो गाहाम तनिदि बेमार मानजागनाय न ता सेलेंजागदि खोना निनि नकनि केबो मानजाखाय बाहायमा तंनाय नायदि ससियेल मिडियाव पोस्ट खालायनो सिगां ताताल दे एरां चेरि नायजादि ताताल ककनो खुनजुता कान्दि हापांनि रायदानो जायखे खोनादि टोल फ्री नम्बर 1075 कल खाइखे बेबा ककथुम साइमानानो फाइनाय बिसिवो माओसा फाइफिनाय फिया कोरोनानो काबुबै फाइदि हाफांनि रायदा तै तंलायनाय बायथां सिमानो लुकुनो पिरलायनाय आनि खापांनि त्रिपुरा हानि लुक्र असा मतै तेरिनि जतन आनि खापांनि हामजाक माताय खा काहाम इयाफारो असानि सालरोगो कोविड-19 हाय हामिया तंहा लोगो जतन केंद्र ताई हास्ते हाफांनि साकदुक रायदा तेई साकालाय मुंनो तेई तंबाया बागै आनि कबकमु जतनी थानी मास्क किदि ताई जैसा खाइबो साकचालय तंबाय जादि कोरोना भाइरास हाय किरिमा सिंसा बेमार रखनो साकबो कातुई तंगदि ताई बुइनुबो काति रेदि आं सूर्यो हामा असा मुतायनि रुवाई बाय आनि त्रिपुरा हानि लुकुरक कोरोना हामबाया अंथुन जतन काहाम तंगदि साक काहाम तंबाय जादि ककथुम ते हुकुमुन नायखुंबाय लुकु हामक्रायनि बागै आवाय खलायजाक